Lamshogo jatuna sangchateni kokboro koktomawa angrolni lagi tongo pinki dabruma tinini kokboro koktomarongkha. Watini jorawa lukurokno muthangnani bagai kuchuk tang bedekni tang phangrok bai koklamo achokha Tripura Hasreni Monte Okra Professor Dr. Manik Saha. Watini jorawa lukurokno muthangnani bagai kuchuk tang bedekni tang phangrok bai koklamo achokha Tripura Hasreni Monte Okra Professor Dr. Manik Saha. Tini Julai talni Chisha Salmari Chasalo Watini jora lukurokno chubanani lukurokno samo tongnani bagai kuchuk tang bedini tang phangrok bai achogui koklam salaika Hasreni Monte Okra Professor Dr. Manik Saha TIFT conference holo Watini jorabo lukurokno chubanani wati wama bai je rok derabai kha borokno chubanani fainai salotai bo wati wana tongkho a jorabo lukurokno bahike muthangmano abonoti koklam salaika Monte Okra Professor Dr. Manik Saha. Tripura Hasrewa berekhirino shikangai tilangnani naharmungnati koklama achokha sasala berekhiri tang bedekni monte Sushanto Chaudhary. Tripura Hasrewa berekhiri rokno taibo shikangai tilangnani naharmungbai koklamo achokha sasala berekhiri tang bedekni monte Sushanto Chaudhary. Tripura Hasrewa berekhiri faishingti bahike shikangai tilang thangmano bahike hamkrai khlaimanno financial bobo haike samung khlaike berekhiri faishingti Tripura Hasreni mungno kuchugo tisaimano abornoti koklamo achokha berekhiri tangbedeni montre Sushanto Chaudhary koktoma thunani boskango berekhiri tangbedeni montre Sushanto Chaudhary saka Tripura Hasreni kebangma naithok berekhiri thaitongo Sampa Hakchal International National Tourist Rock phayo berekhai naifai thanglayo Fatar Hasreni Tourist Rock taibo phaimanna teikhe haste hapang khlaitongo samo Snamjagai tongo taibo naitho financial taibo bahike hamkrai khlaimanno abornoti tangbedekni tangphangrok bai achogui koklam salaika berekhiri tangbedekni monthri Sushanto Chaudhary tei je kise misa jengjal tongmani a jengjal dongno yakal kriwi pai rejaknai hneibo saka monthri Sushanto Chaudhary ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা যা রাজ্য সরকারের একটা অভূতপূর্ব ইনিশিয়েটিভ গতকালকে আপনারা দেখেছেন হাপানিয়া মেলা গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছে আজকে যা শেষ হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইনভেস্টররা এখানে ছোট বলুন মাঝারি বলুন যারা ইনভেস্টররা আছেন তাদের প্রপোজাল নিয়ে এখানে এসেছেন এবং আজকে আমরা ট্যুরিজম সেগমেন্টে যারা ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করতে চায় ত্রিপুরা রাজ্যে তাদেরকে নিয়ে আমরা এখানে মতবিনিময় সভা আয়োজন করেছি এবং সরকার থেকে 15,000 কোটি টাকার টার্গেট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ইনভেস্টমেন্টের এবং আমি খুব আনন্দের সঙ্গে বলছি যে 12,000 কোটি টাকার উপর ইনভেস্টমেন্ট ট্যুরিজম সেক্টরে অলরেডি তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু মাউ করলে চলবে না মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করলে চলবে না এটা গ্রাউন্ডিং করতে হবে প্রজেক্টকে এখানে প্রতিস্থাপন করতে হবে Korbuga Ketal Multipurpose Center no Fiogi de Kamonte Shukla Charan Noatia Korbug RD Block ni Bishin Khobza Gunadot Parawa Korbugo Ketal Multipurpose Center Fiogi Rika Montri Shukla Charan Noatia Korbug RD Block ni Bishin Khobza Gunador Parawa Chashalo Naitatok Panda Klayai Ketal Multipurpose Center Fiogi Rika Montri Shukla Charan Noatia Logyo Tongo Korbug RD Block ni BSc Vice Chairman Pranab Tripura Tongo Shantir Bazar Constituency ni Emre Pramod Riang Othindra Riang Oshim Tripura Khoboi juda adongrok Osalo Kebangma Narwai Rokni Manjak Mubai Ketal Multipurpose Center Fiogoi Rejakha Panda Payei Paimanjangai Narwai Rok Amchini Lukurok Bai Malai Koklam Salaika डिपार्टमेंट ने टिपिकल सबाई विशेष खाले पीएम जन्मनि स्कीम 2023 प्रधानमंत्री आवास लॉन्च खायो पीडीजी डिपार्टमेंट ने विशिष्टता आईसीएम इम्प्लीमेंट करने बागे आगे पीडीजी डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने राम खायो 2023 पीएम जन्मनि लॉन्च खामन करे कांकाय राज्यनिफ्राय 11 डिपार्टमेंट इसलिए 11 कंपोनेंट डिपार्टमेंट सामन खायो और 11 कंपोनेंट डिपार्टमेंट विशिष्ट पीडीजी डिपार्टमेंट का एमपीसी मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर ने सारा त्रिपुरा 50टा नामनानि बागे और पीडीजी डिपार्टमेंट फार्मान का जों आरडी डिपार्टमेंट फार्म जहरै आरडी डिपार्टमेंट कन्स्ट्रक्शन खायो
সারা ত্রিপুরা প্রায় 30টানি শাখা উদ্বোধন ফাইভেকা আবার প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম ইনোভেশন ফাইজার কম তিনি গাगा सेंटर तांखायै बरबो असेंबली कन्स्टिट्यूशन सिंग जों गुनादन पारावा आरो सिनि रियान कम्युनिटी तनायरा प्राय 2टा पाराकाव कायसा पंचायतनि प्राय 1000 परिवारनि शाखाफोरा बरो दाखाव दङ बरफनि एलाकानि बागै एमपिसि आरो सामलाखनि कन्स्टिट्यूशननि अफिसियेलि बागै प्रोग्राम चलबाय रेखा আগরতলা প্রেস ক্লাবनि लुआछि मुंबाइ चारशाला আগরতलानि खुदिराम स्कुलनि थोंखलावा फुटबल टुर्नामेन्ट मोथोंजाखा मानजाखा थों तांबेदेकनि मन्त्रि टिंकुराय আগরতলা প্রেস ক্লাবनि लुआछि मुंबाइ फुटबल टुर्नामेन्ट मोथोंजाखा चारशाला আগরতलानि खुदिराम स्कुल थोंखलावा फुटबल टुर्नामेन्ट मोथोंजाखा माजगैखा थंमंग तांबेदेकनि मन्त्रि टिंकुराय लगियो तंग আগরতলা प्रेस क्लाबनि कासको प्रणब सरकार खबै क्लाबनि जुदा जुदा मेम्बार अशाल फुटबल टुर्नामेन्ट मोथोंमुंग चेंगसाइ रिनायंगै मन्त्रि टिंकुराय नांगकमानि कक रगनतुइ कक नरखा थंमंगबाय गदालै बाहायके साकनो काहाम तनिनाय बाहायके थंमंगबाय बाक्सा सुकांगै माननो आबर नतुइ कक नरखा मन्त्रि टिंकुराय আগরতলা प्रेस क्लाबनि बखातै संजाजाक फुटबल टुर्नामेन्ट नरक सबै काहाम वानसुक मुंनि कक रग साका मन्त्रि टिंकुराय তারা উপস্থিত হয়েছে সকলেই রয়েছেন এখানে পরিচিত যারা আমাদের রেফারিগণ ওনাদেরকে আমি স্বাগত জানাই আমরা আগরতলাতে যে মাঠগুলো হয়েছে খেলাধুলার জন্য তার মধ্যে অন্যতম একটা মাঠ যেখানে উমাকান্ত মাঠ বাকি মাঠগুলো আপনারা যারা সাংবাদিকতা করেন আপনারা যারা আছেন বরিষ্ঠ নাগরিক এবং এই আগরতলার শোকচিন্তক আপনাদের কাছে আমি আবেদন রাখছি যে আমাদের এক দুটো জায়গা আছে যেগুলো আপনারা আমাদেরকে যদি সহযোগিতা করেন এগুলো যদি আমরা পাই তাহলে এই যে আজকে কাদাযুক্ত মাঠ সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো কারণ কেন্দ্র সরকার আমাদের পুরো দেশের যত খেলোয়াড়রা আছে তাদের জন্য ভালো পরিকাঠামো দেওয়ার জন্য কিন্তু সংকল্পবদ্ধ আজকে যখনই আমরা অর্থের জন্য চাই কেন্দ্রের কাছে কোনো কারণে আমরা এরকম বিমুখ হইনি যেখানে আমাদের অর্থ দেওয়া হয়নি আজকে যদি দেখুন সারা রাজ্যে আমরা 14খানা মাঠ অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে যেগুলোতে খেলাধুলা চলছে 11খানা আমাদের স্পোর্টস দপ্তর আরো 3খানা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর অর্থাৎ 14খানা মাঠে আমরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করাচ্ছি আগামী 13 তারিখ অর্থাৎ দুদিন পরই আজকে 11, 12, 13 তারিখ 13 তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রমেশ স্কুলের মাঠ আমরা সেখানকার ছেলেমেয়েদের জন্য উৎসর্গিত করবো সিনথেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড হয়েছে এবং আরো একটা সেখানে কাকড়াবনে আর একটা নতুন মাঠের আমরা শিলান্যাস করবো चारशाला त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि खुफांग प्रबीर चक्रवर्ती डेस्टिनेशन बिजनेस कनक्लेव त्रिपुरा नतुयै हापांग नरक सावै हायना हाय कक्तमा थमनाय दंनि बसकांग फाइफिजा उखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस त्रिपुरा हास्ते आगुलिनि हापानियाबो संसजा त्रिपुरा बिजनेस कनक्लेव न तुयै हापांग न रक्षाबै हायनो हाय कक्तमा थुनारनि बसकांग फाइफिजा उखा प्रदेश कांग्रेस त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस साफिजा उखा हास्तेव जेतिके बेकार सिगला सिगलि रक बाङै तंखा बरफनि गोरै मुंसा आजिमुं सामुं तै हामक्राय रक्षाबै ताबुक हाफाङाव थांनाय बिजेपि बदलनो सेजाबै खुखेंखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस चारशाला प्रदेश कांग्रेस भवन कक्तमा थुमनायनि बसकांग त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि खुफा प्रबीर चक्रवर्ती एससी डिपार्टमेन्टनि चेयरमेन निरंजन दास तै सिक्ला कांग्रेसनि प्रदेश कासको नीलकमल साहा त्रिपुरा बिजनेस कनक्लेव तुयै हास्ते हाफांनो सेजाबै कक नारकलायखा 10 জুলাই ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের নামে আবারও যে মহাযজ্ঞ হয়েছে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরার নাম করে এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাজ্যবাসীকে আবারও বোকা বানিয়ে বিশেষত যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে 2028-এর নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার একটা বদ রাজনৈতিক পরিকল্পনা আমরা এর স্বরূপ উন্মোচিত করে দিতে চাই এবং সরকারের কাছে দাবি করব পূর্বেকার দুটো যে কনক্লেভ বা বিজনেস সামিট এর পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করার জন্য আর এই বিজনেস সামিটে যাদের যাদের সাথে কিসের ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে
কবে কার্যকরী হবে এবং কবে সম্পন্ন হবে এই সম্পর্কেও কিছু জানানো হয়নি, এটাও জানানোর জন্য। 3 जुलाई तालनि चिसा सालमारि 4 साल खय पान्जाब नेशनल बैंक नि बिस्कांगो कायथाम सानमुंनो सानै खरांथि सालायखा एसएफआइ टीएसयू 3 जुलाई तालनि चिसा सालमारि 5 साल दिपनि दामचेनि तामानि जरावा खय पान्जाब नेशनल बैंक नि बिस्कांगो सालसानि बागै कायथाम सानमुंनो बिस्कांगो तयै गुथुमै खरांथि सालायखा एसएफआइ टीएसयू तेलमुरा कमिटिनि लुआचिमुंबाय अ खरांथि सालायमु खलायजाखा मानजाखा एसएफआइ टीएसयू नि आदंरनो खबै ति जुदा जुदा आदंर লুকনানি অবনতি নবজান গাই নং সরকারি স্কুল বন্ধ অঙ্ক আপনার অনেক শিক্ষানীত দুর্বলতা আপনার জাতি জাতিকে নিয়ে স্কুল ফলংনাयनि ইনপুটেব আপনার কিনি সামনা ডিসিউ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োগ করতে হবে, শিক্ষার বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে সহ বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং ভারতবর্ষে ছাত্রদের নানাহ দাবি নিয়ে আমরা আজ এখানে গণ অবস্থানে সামিল হয়েছি। আমরা এই গণ অবস্থান থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বার্তা দিতে চাই, অবিলম্বে যদি এই ছাত্র সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি পূরণ না হয় তাহলে এসএফআই এবং টিএসইউ রাজ্যব্যাপী দুর্বার গতিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং এই আন্দোলনের রূপ এতটাই ভয়াবহ হবে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার জবাবদিহিতা তার করতে হবে। शान्ति बाजार बाइखुरा अटो स्टैंड गानानि आमचाया नक हुंसावा सामुसिटा ख्लायनाय रगबाय चप्रक फाइमानि कक्सिल जामु शान्तिर बाजार बाइखुरा अटो स्टैंड गानानि आमचायाव करंसनग सामुस्ट्रा तांनि रगफायै चप्रक फाइलायमनि कक्सिल जामु सावैमानका अ आमचायाव तंनाय सुकान्त दत्त दीप मुजुमदारनो केफेक मानि खनैबाय गोरोंजा खनै साइमानमा यागुल फासालनि हर दीप मुजुमदार सुकान्त दत्तनि नगौ फायै बिनि बिहिक तैबनो बुटक सुतक ख्लाय चप्रक फाइका हनै कक्तमा पाटिमुं पाटिमा यागुल सुकान्त दत्त कमाय थांका हनै साइखना रेखा नगनि बर कक्तमा मार्किनो थांसगैखा शान्तिर बाजार थानानि पुलिस सुकान्त दत्तनि नगनि बर सुकान्त दत्तनो रुतुगै कारना बागै पुलिस नि चुबाचु सानका दीप मजुमदार बाबा आशीष मजुमदार बाड़ी पूर्वपाड़ा पूर्वपाड़ा टाइटल की तरह दीप मजुमदार बाड़ी कौन जगह उत्तम पूर्वपाड़ा दीप मजुमदार मारছে হ্যাঁ দীপ মজুমদার মারছে আর পরে কাঠালিয়া পরিমল পদবী কি আমি করতে পারি না দীপ মজুমদার হ্যাঁ বয়সটা কেমন 28 29 कल्याण शहरनि हिरासरा विलेज आमचाया चा बागानो सिक्लि खरकसानि मांकथि मानखा कल्याण शहर बखास्तिनि हिरासरा एडिसि विलेज आमचाया चा सालो चा बागाननि बलंकुथुग खरकसा सिक्लिनि मांकथि मानमानतयै आमचाया बेलाखे अरनांलायखा कक्टमानामाने इरानि थानानि पुलिस पाटिमुंथायो थांनि सबिखा यागुला मांकथिना पोस्टमार्टम ख्लायनानि बागै अनकथिसा खामनगर तलांगै थांजाखा पाटिमुंनतयै पुलिस रक्ताबो चेरि नायदङ আপনার মেয়ের নাম কি তা কোন ক্লাসে পড়ে কোন ক্লাসে পড়ে কোন স্কুলে পড়ে তার বাবার নাম কি তা বরকতুল্লাহ ইরানি 2 নম্বর ওয়ার্ড 4 নম্বর ওয়ার্ড আচ্ছা ওইছে কেমনে ঘটনাটা কেমনে আপনার কিতা অনুমান কিতা হইছে আমি তো জানি গেল পুলিশ স্কুলে যাইতে পরীক্ষা আমি কইছি বলে আমার বাচ্চাটারে ওরা ওরে সরো না আমার ভিডিও দিয়ে হাত ধরে বাবা মাত নি তো ছোট বাচ্চা এলাউড নাই তো আপনি এসপি ক্যাম্পে চাকরি করেননি আমি আমার নাম মঙ্গল উড়ান। আপনি কিতা জিজ্ঞাসা এখানে কি করতেছেন আপনি আমি আইসি করে লালু দেখতাম আমি এখন
Class 10, 12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students on ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited and ba oe Dai free na number of contact khedi tre admission la rodi. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। Tinin bagi kok berakok tumas na olni kok tumana syamana bangai caya kali naitong dis sang cati.